सुसेगाद दनपार पळोवणाऱ्यांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियाचो तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयतां. आज मार्ची 18 तारीख. सुरवातेक खबर. गेल्ल्या सुमनांत भारत सरकाराच्या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स हाणें गोंयकार जांणी आपलो जल्म लिस्बन पुर्तुगाल देशांत रजिस्टर केला आनी जांचो इंडियन पासपोर्ट इंडियेच्या पासपोर्ट ऑफिसान रिवोक केल्ल्यो हांकां सुयोग दिल्लो. पूण आतां कळोन आयलां मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स हाणें आपल्या ऑफिस मेमोरेंडमान बदल हाडला आनी ह्या कारणाक लागून जायत्या गोंयकारांक भरपूर त्रासांत घातलेले आसात. एप्रिलाच्या 4 तारखेक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स हाणें आपले ऑफिस मेमोरेंडम हातून मान्य केले की सरेंडर सर्टिफिकेट हाच्या जाग्यार रिवोकेशन सर्टिफिकेट चलतली म्हूण. हाच्या उपरांत एप्रिलाच्या 30 तारखेक ह्या ऑफिस मेमोरेंडमान बदल हाडलो आनी सांगलें की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स हाणें चिंता ही रिवोकेशन सर्टिफिकेट घेवची काय ना म्हूण. हातून त्रासान पडलेले गोंयकारांक भरपूर उस्को जालो. काँग्रेस पक्षाचो आल्दोनचो आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस आल्वारेस फेरेरा हाणें बीजेपी सरकाराक गोंयकारांक फटयलो म्हूण आरोप केलो. बोवाळ केले कित्याक इलेक्शन आशिल्लें आनी लोकांक फटयले की आतां हें रिवोकेशन आसा तें आतां तुका OCI कार्ड मेळटलो. बीजेपी तुम्ही जाणात इज अ पार्टी ऑफ लाइज, इज अ पार्टी ऑफ डिसीट. They will show you anything just to win your minds and तुका लास्ट नागोइन काबार करतले. This is what they have exactly done. ॲडव्होकेट राजाराव ग्रेशियस गोंयच्या बीजेपी सरकाराचो टिका करतना सांगता हो विशय भारताच्या सुप्रीम कोर्टान सुटावो करपाक जाता. Now this is a clear-cut case of gimmickry or jumla as the BJP itself calls it. Now, and very interestingly, this notification is dated the 30th of April, but it became public only after the elections in Goa on 7th May. It was signed probably on the 30th of April, but notified thereafter, so that those who voted for the BJP, thinking that they have done something worthwhile, will now realize that they have all been taken for a royal bride. See, as we know, the BJP will do nothing that tends to benefit the minority communities. But actually, if you go to see, such a provision will benefit to a maximum extent the Gujaratis and the Punjabis, who are the ones who are migrating in big numbers, and particularly illegally to the USA, the Gujaratis in particular. While we have a big statue of Sardar Patel put up somewhere, it is the Patels who are migrating and deserting this country in thousands. And such a law, as originally notified, would benefit all the Patels much more than the Goans. But the BJP probably has been misled to believe that it is the Goan Catholic who is in difficulties, and therefore they say, let us make it even more difficult. But I'm pretty sure if the matter does go to a court of law, the court, the highest court in the land, will probably conclude on the basis of the current laws that everyone who is an OCR, unless convicted or unless disqualified for some reason, will be eligible for OCI even if the passport is revoked for reasons which may not be criminal in nature. ह्या विशयावर उलयतना जुझे मारी मिरांदा सांगता गोंयचो मुखेलमंत्री हाणें गोंयकारांक त्रासान घातल्यात. I feel that this issue of OCI is created by the Chief Minister to penalize Goans, and penalize especially because most of the people who take this Portuguese passport are Catholics, and he wants to target the Catholics because they are not with the BJP. Although their representatives have gone into the BJP, the MLAs, but the people are not with the BJP. Knowing this, he is now trying to penalize them in some way or the other. And that's why, and it is definitely not that the Chief Minister was not aware that this circular had come from the Ministry of Home Affairs on the 30th of April. Was he not aware for a week? The Chief Minister of the state is not aware what is concerning the state?
It is shocking to know if it's true. But I don't believe it's true. The Chief Minister wanted to use his powers to show that, he has solved the problem, and he has not solved the problem. On the contrary, the problem exists until today. खबर आतां शिवोले गांवांतसून हालच्या दिसांनी शिवोले गांवच्या लोकांनी गांवांत येतल्या बिल्डिंग प्रोजेक्टा बाबतींत विरोध चालू केला. खबर मेळ्ळे ते प्रमाणे ओशेल शिवोले हांगा आदल्या काळा वयली उदकाची जोर हे प्रोजेक्टा खातीर इबाड जाता अशें गांवच्या लोकांचेर भिरांत पडला. गेली कितलीशीच वर्सां आमी हे उदक जे आसा झरीचें उदक आमी वापरता. इतले क्लीन आनी नीट हे झरीचें उदक. खरें सांगता लोकांक हेतून सारखे मेडिसिनल व्हॅल्यूज मेळटा. कारण हेतून हे इतले औषधी आसा. लोकांक जर हातीक खरूच जाय, दोळे जर येत, हे उदक जर लायत न्हय, इमिजिएटली कितें जाता, क्युअर जाता. इतले हे बरें उदक आसा. आनी हांगासरच वाठारांतले आख्खे शिवोलचे लोक हांगा न्हावपाक येता, हांगासर हे उदक पिवपाक वापरता, हांगा खावपाक वापरता. हेजो वापर सारको सगळे लोक करता. पण दुर्भाग्याची गोष्ट अशी की हालींच आतां ह्या उजव्या सायडीन म्हज्या हांगा मोठो प्रोजेक्ट येता. आनी ते प्रोजेक्ट असो की तेजेर जवळजवळ 8 व्हिला येता खंय. आनी हो प्रोजेक्ट 28 मिटर सुद्दां ना. जवळजवळ 50 मिटर पयस आसूंक जाय, पण 28 मिटर ना. विदिन दॅट एरिया सारखे शॉर्ट डिस्टन्साचेर प्रोजेक्ट येता आनी जवळजवळ 8 व्हिला आनी 8 स्विमींग पूल. आमकां भंय दिसता जशें आसगांव म्हणून आमचो एक ह्या गांव आहा, थंयसर आसगांवान एक बरी झर अशेंच एक प्रोजेक्ट येयलो आनी तेंच्यांनी खणूंक सुरू केलें आनी ते झरीचेर उदक बंद जालें. तशेंच आमकांय खंत दिसता हो जर प्रोजेक्ट जर परत येत तर हांगासरले हे झर सारखी पिड्ड्यार जावंक शकता, तेंची सेफ्टी आहा ती कॉन्टामिनेट करूंक शकता. तर हांव सगळ्या लोकांक उलो मारता की सगळ्यांनी एकठांय रावया आनी ही झर जी आसा ती वाटोवपाचो प्रयत्न करूया. कोणी म्हणटा हे झरीचें उदक एसिडीक म्हणून. हांव सांगता हे झर एसिडीक न्हय. कारण आमी लॅबोरेटरीने टेस्ट केला. इट इज व्हेरी अल्कलायन वॉटर, ड्रिंकेबल वॉटर. लोकांक हेजे कसलेच रोगराई जावपाची ना, वयल्यान रोगराई पयस वयतली. इतले उदक बरें आसा. आनी हे जर आमी सक्रिय जायना, जागृत जायना आनी हे जर असले प्रोजेक्ट नाका जाल्यार आमी बंद करिना, नाल्यार फाल्यां आमचे दिसतली ही झर खंय तरी बंद पडटली आनी जे आमकां शिवोलकारांक जे एक बरें उदक मेळटा ते सुद्दां ना जातले. तेच्या पयलींच आमी जागे जावया आनी हे झर वाटोवपाचो प्रयत्न करूया. We don't know the source of the spring yet, which means that we don't have a clear understanding of the catchment area, but it is surrounded by fields and a short hill range. So over the years our ancestors have always told us stories of the medicinal properties of the spring. When people have had skin rashes and other ailments, even for the general use on a daily basis, for drinking, having a bath, for cooking, the villagers come and collect water from the spring. It's been going on for almost 2 centuries now in the village of Siolim, in particular in Oshel. Now Siolim is under severe threat from major and mega development projects in the form of illegal activities which the building lobbies together with the politicians are undertaking, reducing every last bit of the beautiful green parts of Siolim and other villages in Goa. So while certain politicians, certain people in authority actually undertook the renovation of this particular spring, as you can see, wherein it looks quite beautiful now, at the same time they are also sanctioning projects that are within about 30 meters off the spring itself, wherein land filling is being carried out. Old indigenous heritage trees are being cut, which once again is illegal, because the way the forest department goes about giving the permissions to undertake the cutting of trees is not in order. And excavation work is also being considered and carried out in the same place, which just falls within about 25 meters from the spring itself. So when we don't know what the catchment area of the spring is, when permissions are given for such projects to be undertaken on such a large scale, when there are water shortages in the village, any sort of work within the catchment area, which definitely falls in this area, it can be much larger than this, we don't know as of now,
can affect the source of the spring. It can completely cut off the water supply, and this very special spring or zor can run dry. Okay, it is being signed here. The letter is here. Please, before you go home, please sign it. See, it needs to be produced in court. More the signature, the better. You have no justice until you go to court. See, we will go round with we will go to the High Court. गेल्ल्या सुमारात फामाद पारकोणे कॉम्पिटिशन पारकोणे कितें तें सांग हाचो निकाल जाहीर केलो. चिकाली बायो क्रुसेडर्स हाणें घडोवन हाडलेलो हो पारकोणे कॉम्पिटिशन जावन आसलो हाचें 4थें वर्स ह्या वर्साक आनी साबार गोंयकारांनी जे भायले देशांत रावतात ताणें भाग घेतलो. Please give a huge round of applause. Contribution led to the successful completion of the heritage contest and prize distribution. This certificate is offered to her. जॅकलिन सिक्वेरा हाका पयलो इनाम फावो जालो आनी CJ वार्के IRS ट्रॉफी मेवली. राइजा फेर्नांडीस हाका दुसरो आनी आल्बर्ट जॅकेस हाका तिसरो इनाम फावो जालो. गोंयचो आर्ट एंड कल्चर हाचो मंत्री गोविंद गावडे मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसलेलो. आनी आतां गोंयचे पयलीं UK देशांतसून खबर. गेल्ल्या सुमारात आमचे UK देशांत रावतले 73 मोगी आनी 33 वास्को गांवांतलो जॅकसन फेर्नांडीस हाचो सत्कार केलो. बाब जॅकसन फेर्नांडीस हाणें आदल्या काळार वास्कोच्या शारांत कोंकणी तियात्र माचयेर हाडूंक जायतो वावर केलो आनी तो सद्याक मुद्दासाक आपले फॅमिली सांगाताक UK देशांत पावला. ह्या मनशान वावर केलो. वास्को जितले तियात्र जाल्यात ते सगळे डायरेक्टर ह्या मनशाच्या उपकारान आसात. चड करून खेत भाशेन रोजमन्स आनी प्रिन्स जेकब. प्रिन्स जेकबाचे दिसाक ताणें 4 शो पासून केल्ले आसात. एकूच दिसाक 4 डिफरंट हॉलांनी असलो मनीस तो. तोच टिकेटी विकतालो, तोच अनाउन्समेंट गाडी घेवन अनाउन्समेंट करतालो, तोच आपल्या भायले भुरग्यांक आमकां घेवन सगळ्या चेहराचेर नंबर घालतालो, सगळें काम तोच करतालो. पूण तेन्ना जिवितांत केन्नाच एक पयसो कोणाचोच घेवंक ना. इवन टिकेटी विकून ताणें कांयच कमिशन घेवंक ना. इतलो महान मनीस. आनी आयज म्हाका चड खोशी भोगता ताका हांगासर पालकार हाडून, बिकॉज ही डिजर्व इट. मागतलो आसलो बाय एनी पर्ल ऑफ द कोंकणी स्टेज, ते ताका भरपूर वळखता कित्याक सगळे जेकबाच्या तियात्रांनी एनी आसताले. And she will give a bouquet with love for Mr. Jackpans. ह्या तियात्राचो डायरेक्टर यस गायतान मोगान एक शॉल घालून बाब जॅकपन्स हांकाचो सत्कार करूंक ताळयांचो उत्सव देव बरें करूं. देव बरें करूं बाब टॉमी अफोन्सो आनी एस कायतान तुवें थोकोस घेवन बाब जॅकसन फेर्नांडीस हाचो सत्कार केलो म्हूण. तर पळोवनारांनो, ह्यो जावन आसल्यो आमच्यो सुसेगाद दनपार गोंयच्यो आनी भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो. मेळुया दुसऱ्या सोमारात. ते मेरेन मोग आसूंदी.